سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على المعاندين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقواه وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم يوم أحل الله لكم فيه طعام حرم عليكم الصيام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri Masjid Nurul Hidayah Jedong Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan beberapa kenikmatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa puasa di bulan suci Ramadan kemarin, dan saat ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga semua ibadah kita, khususnya ibadah puasa kita dan sholat Idul Fitri kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, di pagi yang cerah ini, saya mengajak diri saya sendiri khususnya dan kepada semua jamaah sholat Idul Fitri pada umumnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya at-taqwa ya imtisalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat.
yaitu kita berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk benar-benar menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah dengan modal iman dan takwa lah semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wa hatta akhirah. Allahumma Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini kita harus betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan umur yang panjang oleh Allah. Masih diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, sehingga kita semua 1 bulan kemarin ini betul-betul bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan saat ini kita semua telah merayakan hari raya Idul Fitri. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadhana, barang siapa yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan puasanya hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, insyaallah dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shamu syahr Ramadan wa kharaju ila aidihi, yaqulu Allah ta'ala, ya malaikati kullu 'amilin yatlubu ajruhu wa ibadil ladzina shamu syahrahu wa kharaju ila aidihim yatlubuna ujurahum, ishhadu anni qad ghafartu lahum. Wa yunadi munadin, ya ummat Muhammadin irji'u ila manazilikum qad badaltu sa'iatin hasanatin. Yaqulullah ta'ala, ya ibadi sumtum li wa afartum li faqumu maghfurun lahum. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shamu syahr Ramadan, apabila panjenengan semua telah berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, wa kharaju ila idihim, dan panjenengan keluar dari rumah untuk merayakan hari raya Idul Fitri, yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, kullu 'amil yatlubu ajrahu, orang yang beribadah, orang yang berpuasa, orang yang bekerja, tentunya yang dicari adalah pahala. Kalau bekerja tentunya yang dicari adalah upah. Wa ibadal ladzina shamu syahrahum wa kharaju ila aidihim yatlubuna ujurahum. Wa ibadal ladzina shamu syahrahum, dan orang-orang yang telah berpuasa 1 bulan penuh, wa kharaju ila aidihim, dan keluar dari rumahnya untuk merayakan hari raya Idul Fitri, yatlubuna ujurahum, tentunya yang dicari adalah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ishhadu anni qad ghafartu lahu, bersaksilah wahai para malaikatku, ini qad ghafartu lahu,
bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah betul-betul mengampuni dosa-dosa panjenengan semua. Fayunadi munadi, ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya umat Muhammadin, wahai para umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irji'u ila manazilikum, kembalilah ke rumah masing-masing. Qad badal sa'adil hasanatin, amal-amal panjenengan yang amal jelek ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal baik. Yaqulullah ya ibadi wa ya babaku sumtumni, puasa kalian semua hanya untuk Allah. Wa aftartumni, dan berbuka kalian semua juga untukku. Faqumu maghfur lahum, maka berdirilah dari melaksanakan sholat Idul Fitri dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita semua saat ini betul-betul Idul Fitri, kembali ke fitrah. Artinya 1 bulan penuh kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kita hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi yang cerah ini dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari sahabat Wahab bin Mambah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa alaihi la'natu yasihu fi kulli yawmin 'idin wa yastami'u ahlu indahu fa yaquluna ya sayyidana man aghdabaka inna nukassiruhu fa yaqulu la syai'a walakinna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati fi hadzal yawmi fa'alaikum an tashhiduhum bil ladati wa syahwati wa sudkhati hatta yaqulukumullah. Dari sahabat Wahab bin Mambah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intinya inna iblis alaihi la'natu yasihu, sesungguhnya iblis laknatullah menjerit fi kulli yawmin 'idin, di saat hari raya Idul Fitri seperti ini. Wa yastami'u ahlu indahu, semua teman-temannya iblis ini berkumpul. Wa yaquluna, kemudian teman-temannya ini berkata, ya sayyidana wahai paduka, man aghdabaka, siapa yang membuat paduka menjadi marah, inna nukassiruhu, kita semua akan mematahkan tulangnya. Wa yaqulu la syai'ah, tidak ada yang membuat aku marah. Walakin Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala qad ghafara li hadhil ummati fi hadzal yawmi, bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengampuni dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum, maka wajib bagi kalian semua wahai iblis, an tashhiluhum bil ladati, untuk menggoda manusia dengan kenikmatan-kenikmatan, wasyahwati, dan hal-hal yang bisa menimbulkan syahwat, wasyubil khamri, dan mengonsumsi minuman keras, hatta yadkhuluhumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya di saat ini, pagi yang cerah ini, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yaitu berupa umur yang panjang, kesehatan jasmani, kesehatan rohani,
marilah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul ikhlas kepada Allah, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadikan motivasi, bisa menjadikan semangat bagi kita semua untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhirnya kita semua nantinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bi husnil khatimah. Allahumma amin. Barakallahu wa antum khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yaumul 'idil fitri sa'adatan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala malaikatil muqarrabin wa ala lisanil waja'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma fir المسلمين المسلمات أحياء منهم من أنبت إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجة ويقضي إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi